Kopi vosen om tabi Malaysia madani miampai kadogo izo Eve Simon dari abal aikadazan. Dong sebab diti tak ada ko himo ko iso diti vuhan ka vahu duvong ibu duvong pram himo. Ida nazatan tovino ponai zukan kinantakan songhun susumikul pangan ko iso takavas iso sikul id papar I minudu pogun iko tumazan donatu mantad loting ko tohu tizonon sikul di ko pram onom vuhan ko tu nakatahib. Anam ngapod kaintahangan sasi papagampit tina tapa susumikul ang bogisan sikul dan notip. Panaisukan niya sinakaday nagi ditaba counseling da sabab no kakalkosi o sasi ngavi. Unta danon kinapatazon ang posasahi kinaisunan na dadi itainaan ko so dahil panaisukan. Kita mengambil sedikit waktu untuk menyiapkan siasatan ini, melibatkan 60 orang saksi. Dan juga semua saksi ini pun kita tidak dapat ambil secara terus. Kita juga kadang memikirkan bahawa saksi-saksi ini merupakan pelajar di sekolah itu yang hanya melihat mungkin atau mendengar ataupun berkawan dengan mangsa. Jadi kalau kita buat siasatan secara tidak profesional, sudah tentulah ini akan menambahkan lagi trauma mereka terhadap keadaan yang ada sekarang itu. Pinabos isido iti o ahaliho id ko takinabalu. Insan pavago pasovo na tun ginumuan may daaw manodo o noono panangka kagkampit ahal na kamay. Penandakan tak daw susumangod nazatan pogun duvong ibu dong opanum himo pinapanaw na pono pangadatan idataran kawad IPK Sabah. Pinotimpu nino di mohingon taga pogun Sabah tun musa aman. Pinatimpun pangadatan mimpay pemolisan sudan balis pada tamangan kepantangan di Mohingo Tagaza Pogon. Pinatihambo sabab zandiho mimpay papatunggu taiko papoinsavat bondila jalur gemilang om bondila Sabah nampot dozo negaraku om negi Sabah tanah airku. Sinusut sugi tovino the last post mantad PDRM. Apa siya kumidoy tinakatindapaw ngavi sa hinay tahungapod second montok memondam sinakaday kinahubukan sa sumangot inakondon mintamang paguniti damantad pamalintan sa kasavazan. Ta nakantara sa sumangot da ticket town sebagai kepantangan kumapu kumaigan damintamong katanangan pagun. Pabakason o konsul kakadazan sandakan MPS o bisa kadazan miampay ijon ko mohigan. Pinggisaman diho pinohombus di President Dino Walter Kenson. Hang ditino po ngamon pa patanto ko mohigan id kavaigan o pivahitan pagun katihombus do o mohig. Menjaga keselamatan negara yang paling berkesan adalah kerjasama yang baik antara rakyat dan juga anggota keselamatan, dan juga yang paling penting ialah menjaga perpaduan dan keserasian antara semua penduduk sebagai satu benteng yang paling utama bagi menjaga keselamatan. Nohim do istana serikina balu o pitana id patongkop id kapabalan sosial kibaka katuhun da tatanga paganakan di mohingon taga Zopogun no kogompit do kinantakan kinapatazon susumikul pangan ko iso takavas do iso sikul id papar. Totondos no komoy no po nga o otopot ay sonitungan o mamitana. Dahil sa kaintangan pagkianon da istana Sri Kinabalu o tuon kinumuan may daaw papatazad abal iaw otapot o mamitana. Nakabuzuno kalatas panaisukan kumaidongkad upis pulis Bukitaman mentok pakisainigan pagpatakon kuma upis loyal pogun da mentok hang sumusut. Kapatazanan abal pilaso kawasaan tokon hang itsibo undang-undang ikivanahain kampay akta kapibasan o multimedia o param sizam nga panavaho. Masono tundaun o project panakan lotilik habus kakadazan BELB Solar Hybrid Kampung Pulau Tetabuan Beluran. Project igatang apat ngoperembahu titik tu lizong diho pisasomo do opongoh do Wuhan kavahu ton mikot. Nobo si panakanay mantili katundaan habus kakadazan dato Samad Jamri, projek diti itsibo kopsan Kalaja Tagazo Sabah Kementerian Kebuon Kekampungan Uvang. Saya melihat projek ini sedang berjalan baik mengikut jadual yang telah ditentukan dan projek ini sangat dinantikan
oleh masyarakat kampung Tatabuan ini, khususnya mereka masih tidak menikmati perkhidmatan bekalan elektrik 24 jam, hanya lebih kurang 6 jam ataupun 12 jam sehari. Jadi kalau projek ini mudah-mudahan akan memberikan keselesaan kepada pengguna. Netu bungan isido dan magagano abal dan babzan ketembusan kelaja Kumaid Pulau Tatabuan Kaniogan Bukit Besi Beluran. Setakat 25 Julai tahun 2025 sudah mencapai 25%. Ya. Dan kita jangkakan dia akan disiapkan mengikut jadwal. Di Cabaran memang ada tempat ini di pulau dan dia bergantung kepada pasang surut sungai dan laut, penghantaran material. Tundau negi projek Megadino it Kampung Terusan Beluran. Vahu pavagu hang balajalan 2.7 do kepelintan pogun dari ton mikot hang ditinopo ngamontok papatantu tanak Sabah au Oizuvan do mantarakanu balajalan di Tavasi. Setakat ini ada 14 inisiatif, termasuk ada 2 inisiatif yang baru yang kita perkenalkan pada tahun ini. Dan yang amat berhormat Ketua Menteri juga sedang memikirkan ada beberapa inisiatif yang akan kita perkenalkan, lebih kurang 8 inisiatif untuk pendidikan, dan insyaAllah beliau akan memaklumkan perkara ini semata-mata untuk membantu anak-anak kita. Pinabos isido o ahal iti di kapas pinapatak sa kaday usin mitunoy insan no patako kumasusumkul IPT sikul on PIBG. Hobi atau sumikul nakatay mo sa kaday insan balazay. Namata mo paramonom sikol nakatay mo sa kaday taunan to insanan sisang mo paramtu ngebo himang ato selinggit. Bantuan ini dapat memudahkan para pelajar-pelajar ini untuk sambung belajar dimanapun mereka berada. Kalau yuran kan kadang mungkin orang tengok mahal kan. Jadi dia dapat membantu dari segi pembayaran yuran. Berterima kasih dengan YB kita atas sumbangan yang telah diberikan kepada anak saya. Semoga itu dapat memberi manfaat kepada anak saya untuk mengurang beban belanja pada masa sekarang. Bersyukur dengan YB yang baik. Nanti mungkin dia boleh laptop dia, sebab sekarang dia baru masuk SIM diploma kan, dia memerlukan laptop untuk tambah-tambah lah nanti bikin bayar itu. Saya berasa sangat bersyukur dan saya juga mewakili anak murid saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Savia bibogizan ki gunwa misakadai do menguhan ahal pisasavan tanak ong muhokpo. Hal iti kapanak baza kalatan tagazo kuma ketundan pogun sompama nung au uhanon. Kampanye da aduanan di pelajaran papati hambus tukan kesempitan keposison o manahap kesifatan ketundaan do sinakagon temuhok. Ingkan ho pinabos si Menteri Ketundaan Tuhun Magigizon kepegangan Tuhun Dato' James Ratib dari Kepatimpunan Seminar Aitan Kependudukan Negeri Sabah 2025 id Kota Kinabalu. Pasun isido pinahambus di panakadai di sido Dato' Flovia Eng. Temano di kepahian kaupisan Paguntaban, Sabah nakapasuat itagumukazo pisa savan da zanak in Malaysia. Ino na po nga hobi saibo kinatakan teko apada 6.2 piatos damantag kinatakan toy sanan pagun mantadi tahun 2000 pervaho gisam 2000 Abazan Malaysia ko apram tahu RMK apram tahu popain kawas bala jalan om lagi popain somok sinok du piahatan ketundan id pogunditi nak bos ditimbang Chancellor University Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr Kasim Mansur Universiti Kitonggungan popain buhai mak gigi nak bos montok popobu kosunizon bogizan ekonomi menjadi pencetus kepada pertumbuhan aktiviti-aktiviti ekonomi di Sabah ini dengan adanya kepakaran-kepakaran yang dilahirkan khususnya dalam bidang yang menggunakan AI, teknologi, digitalisasi dan sebagainya ini merupakan satu pendekatan baru. RMK Pram tahu mana kehansanan kawawago kuma menenena balajalan mentok tumihambus papain kawas kabuon ketundaan tuhun id Pakun Sabah.
Kalamazan Taiko Festival Kobasanan som pemagunan tawau FCAT man posuangot dari kalender ko tumbuhuzan. Hang dino katanud do tahun tutumumbuhui Malaysia 2026. Kita akan minta supaya Majlis Perbandaran Tawau dapat menulis surat secara rasmi kepada Kementerian Pelancongan Negeri ataupun pusat supaya menjadikan festival kebudayaan antarabangsa Tawau ini boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti dan program pelancongan dalam kalender. Apalagi kita sedang menuju tahun melawat Malaysia tahun 2026. Pinabaw si Sido iti di kahapas pinapatimpo na babzan ay tanul kaming dina kopyan dat FCAT 2025. Kalamazan di pinanjul mantad po di 2025 kita dovan papain tutun ketumbuzan Sabah. Dari timpo penagi dina papain kavas kebasanan suku tinaw ikiva itawaw. Tahun diti tahun tinaw itawaw pipio tinaw mantad Filipina, Indonesia Kazakhstan mamong Kalamazan na kamoy. Ababzan himundok paymagunon di mohingon Tagaza Pagun tun Musa Aman datara suvab. Hobi himong apod ngaybo mamimiyombo bisa sama papasindak da Kalamazan dino. Ingka kaniti abal ay kadazan dong suvab endoditi izo Eve Simon Malaysia Madani rakyat di Santuni. Kopi Vosian.